Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendía havia de recordar aquela tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o gelo. Macondo era então uma aldeia de 20 casas de barro e taquara, construídas à margem de um rio de águas diáfanas, que se precipitavam por um leito de pedras polidas, brancas e enormes, como ovos pré-históricos. O mundo era tão quente que muitas coisas careciam de nome, e para mencioná-las se precisava apontar com o dedo. Many years later, as he faced the firing squad, Colonel Aureliano Buendía was to remember that distant afternoon when his father took him to discover ice. At that time, Macondo was a village of 20 adobe houses, built on the bank of a river of clear water that ran along a bed of polished stones, which were white and enormous like prehistoric eggs. The world was so recent that many things lacked names, and in order to indicate them, it was necessary to point. Många år senare, inför exekutionsplutonen, skulle vers de Aureliano Buendía påminna sig den avlägsna eftermiddag då hans fartog honom med för att visa honom isen. Macondo var då en på 20 hus avleda och bilden bevukta på stranden av en flod med genomskinligt vatten som störtade ner genom en vad av blankspolade stenar, vita och enorma som förhistoriska ägg. Världen var så ny att många saker saknade namn och för att numma dem måste man peka ut dem med fingret. Viele Jahre später sollte der Oberst Aureliano Buendía sich vor dem Erschießungskommando an jenen frühen Nachmittag erinnern, an dem sein Vater ihn mitnahm, das Eis kennenzulernen. Macondo war damals ein Dorf von 20 Häusern aus Lehm und Bambus, am Ufer eines Flusses mit kristallklarem Wasser, das dahineilte durch ein Bett aus geschliffenen Steinen, weiß und reisig wie prähistorische Eier. Die Welt war noch so jung, dass viele Dinge des Namens anbaten. Und sie zu benennen, musste man mit dem Finger auf sie deuten. Hetari je hasanire, petita hashia je por yucarare nondepe, upe coronel Aureliano Buendía, hoy mene mandu a cocaru, haumamima, y tu awar haramu ware chupe, hoy kabomba epa upere a. Macondo, uperamu ware, ha epetite kohai, uwarekovamo koipau aminte tuju, hatakuapiwi japapureva, honyamupuama petei ireseguasu, hinsaka suva, hausirriva itaita ñande pope, ijapushipuriramo waisha. Moroti hatusheshava tupi a, oivaku maite, ñande avakuere ñambembove. Kote koha, uperamo ware, hekoñepururamo, hakatu hetamba ene ira oñembohera, haya heshaukahawa, ñamoma evaera heseñan de quoi. 20 années plus tard, face au peloton d'exécution, le colonel Aureliano Buendía
devait se rappeler si l'automne après-midi, au cours duquel son père les mena à faire connaître avec la glace. M'a conduit alors à un village d'une vingtaine de maisons, anglaises et un roseau, construites au bord d'une rivière, dont les eaux diaphanes roulaient sur un lit de pierres polies, blanches, énormes comme des preuves préhistoriques. Le monde était si récent que beaucoup de choses n'avaient pas encore de nom, et pour les mentionner, il fallait les montrer du doigt. Molti anni dopo, di fronte al plotone di esecuzione, il colonnello Aureliano Buendía si sarebbe ricordato di quel remoto pomeriggio in cui suo padre lo aveva condotto a conoscere il ghiaccio. Macondo era allora un villaggio di 20 case di argile e di canna selvatica, costruito sulla riva di un fiume di acque diafane che rovinavano per un letto di pietre levigate, bianche ed enormi come uova preistoriche. Il mondo era così recente che molte cose erano prive di nome e per citarle bisognava indicarle col dito.